एमिति एक गाँ जहा आज भी ऐतिह्य व पुराणा कीर्तिराजर परिचय दिए। जो गाँवर बढ़ई माने तैयारी करथिले कोणार्क मंदिर, यह होछि से गाँ जहाको कोणार्क मंदिर तैयारी करथिबा बढ़ईक गाँ भी कहुए। आमे कहूछु 42 बाटी गाँ कथा, जो ऐतिह्य संपन्न गाँव रे भाईचारार निर्दिष्ट प्रमाण करे। ऐतिह्य परंपरार प्रतीक ही गाँ, विशेषकर ए गाँव रे साधारण वर्ग व हरिजन संप्रदायर लोक माने बसवास करती। पूर्वरु एही गाँव रे राजा लांगुला नरसिंह देवंक मंत्री शिवेई सामंतराय रहुथबा कुहंती लोके। ए गाँव रे लोक माने कृषि उपरे निर्भर करथबा बेले आउ किछि जण व्यवसाय उपरे निर्भर करिथांती। गाँवर लोक मानकर भल पाइबा बेस नियारा। 42 बाटी गाँटी पुरी जिला गोप ब्लॉक अंतर्गत एरबंग पंचायत रे अवस्थित। एही गाँ 2टी वार्ड को नहीं गठित होइथिबा बेले लोक संख्या 700 रु ऊर्ध्व हेबो। गाँव रे अति पुरातन कालर प्राचीन मंदिर रहिछि, जहाकी सेठी आज गाँ गंगेश्वरी पूजा पाई आछुछंती। सबुठु खुशीर कथा हेउछि एही गाँ रे 12 मासरे 13 पर्व अनुष्ठित होइथाय। गाँव रे अंगनवाड़ी विद्यालय रहिथिबा बेले स्वास्थ्य सेवा पाई निकटस्थ गोप मेडिकल उपरे निर्भर करती एठाकार लोके। आमे अवश्य कहीपरि लोक मैंने 700-800 वर्ष मंदिर हम ये अरे 150 हरिजन सब नहीं 150 घर हे। गाँव कौन कौन सब सुविधा अच्छी आप कौन सुविधा कौन किसी नहीं आज्ञा, यही अंधार घरे बाड़ी बुलूची कौन असुविधा कहीं कही नहुँ खाली अमुक हम सबुक हम ये देवलू 10 वर्ष है बुझला ये अमुक मंत्री आसवे सबक मंत्री आसवे अमुक करिए सब करिए किसी नहीं। मंदिर केमती कौन पूजा पूजी हुए? सकाल तो गाधे बालभोग हम बालभोग सर रोषे हम सबुदिन नीति हुए। हाँ सात बर्डर ये हूँ कोणार्क मंदिर माने आग मंदिर फास्ट इठी तोड़ा तापर कोणार्क मंदिर तोड़ा 1200 बड़े इठी रही कम करुले ठाकुटा एमती अच्छी गोटे पत्थर बुआ नई अच्छी से नई दिए सब पत्थर भासिक रोला जा भर इठी पंचायत रोते एमती ठाकुटा सब रही सब कम करुले। कम करा भितर जिते पत्थर नहीं समुद्र पाखे कोणार्क मंदिर तोड़े सीटी जमा तोड़ी है केमती तोड़ी नाला दिन राति शोचती ठाकुर गोटे स्वप्न हेले अरे जाऊ बाढ़ी देले से जाऊ खाइला आग कौन कले ना प्रथम मझे हाथ पड़े हाथ पड़े हाथ तातीगला ये जो शिवेई सामंत जो कारीगर जो कम करते स्वप्न जाऊ बाढ़ी देले खाया। हाँ शिवेई सामंत निजे ये रही जो 1200 बढ़ई रहीकि 1200 बढ़ई सब कम करते कम करा जो सब कम हो चलती सब देखा रेखा करते सब राति सब स्वप्न हेले क्षीरी देले खाया भितर जो 1200 बढ़ई भितर हाथ गोड़ मैंने पूरे देले क्षीरी भितर हाथ पूरीगला एमती पूरीगला कहले अरे तू मझीर कौन हाथ पूरे खाऊ दाढ़ू पाकई पाकई खा तापर तू खाइबू ठंडा है खाइब ना तू फास्ट मझीर कौन हाथ पुरु से गोटे शिक्षा पाइले से जो पत्थर नहीं आग पकई दे आसते से प्रथम मूलू पोती 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 गले आग इठी मंदिर तैयारी कले ये मंदिर जहाँ ढांचा सीटी देखिए से अवहेलित आज अच्छा लोक अच्छा कम करने आज पर्यटन जगुआली किए आसुना कि दरमा पाइबार व्यस्त मंदिर सेमती अच्छी घास ठूँ धरिकी अन्य मंदिर ये अच्छी असुरक्षित अवस्था। ए गाँव रे थिबा माँ गंगेश्वरी मंदिर अति पुरातन अटे। कोणार्क मंदिर पूर्वरु निर्माण होइथिबा माँ गंगेश्वरी मंदिर रे पूजा पाती माँ गंगेश्वरी। संध्या हेले विभिन्न मंदिर रे घंट व कीर्तन रे गाँव रे एक भक्तिमय परिवेश सृष्टि होइथाय, जहाकी ए गाँव रे लोकमाननक मध्यरे आध्यात्मिक चेतना जागृत करिथाय। ए गाँव रे चाष व व्यवसाय उपरे लोके निर्भर करिथांती। गाँव रे सरकारी योजना रे विकास होइथिबा कहिसंती स्थानीय लोके। तेबे गाँव रे पानीय जल समस्या आज भी रहिथिबा कहिसंती गाँ लोके। आगुर तो शिक्षार जिनस किछि नथिला 1957 मसीह यही जो जगह खंडक स्कूल होती से पट साहिर करण बस्ती लोक मान जगह खंडक थिला ये शिक्षा उन्नति पाई ये जगह खंडक दान करागला। ये जगह खंडक दान कर स्कूल खंडक थिला से आस्ते आस्ते शिक्षार डेभलप टिके है किए से बिलात फेरंता हो गलानी किए से डॉक्टर हो गलानी किए से इंजीनियर हो गलानी यही अवस्था भितर गति कर शिक्षा डेभलप करुच्ची
କରିଲି ବୋଲି ନାହିଁ ଗମନାଗମନ କଥା କହିବା। ଗମନାଗମନ କାଦୁଅରେ ଗୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ହେଲା ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହିବା। ପାନୀୟ ଜଳ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଫାଳେ ଆଇଛି ଫାଳକୁ ନାହିଁ ଇଏ ତ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଆଉଛୁ 1947 ମସିହାରେ ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ତାପରେ 56-57 ଆମେ ଦେଖିଆଉଛୁ ଆମର ଇଏ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲର୍ ଅଛି ନା ଫାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ଗଛ ହଣା ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜଗୁଆଳି ଥିଲା ସେ ଜଗୁଆଳିଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫର୍ଦର ଜଗୁଆଳି କେହି ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିବ। ଏହି 42 ବାଟି ଗାଁରେ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବଢ଼େଇ ରହୁଥିବା କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁ ମଝିରେ ଏବେ ବି ପଥର ଭସା ନଈର କିଛି ଅଂଶ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରମାନ ପଥର ଭସା ନଈ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଣାର୍କକୁ ବୁହାଯାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଐତିହ୍ୟ ହଜିଯିବ ଏ ମନ୍ଦିରର ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଉ ରଖିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଶିବେଶ ସାମନ୍ତରା ଅଛି 1200 ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଏଠି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏଣୁ ଇଏ ମନ୍ଦିର ନିହାତି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ୟାର କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଏଣୁ ନିହାତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏଠି ତାପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମଡ଼େଲ କରିକିରି ଏଇ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଏଠି କାହିଁକି ହେଲା ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଥିଲା ଆମ ପଥର ଭସା ନଈ ଏଇ ନଈରେ ପଥର ଭାସି ଭାସି ଭସେଇ ନେଇ କୋଣାର୍କରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆମ ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରା ଢିଅ ଏଇଠି ଅଛି ଯେଉଁ ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରା ରଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ରଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ତଦାରଖ କଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ତଦାରଖ କଲାବେଳେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛ ଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ଏଠି ବାଲି କିଛି ଥିଲା ଏଠି ଆସିକି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟେ ଥିଲା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ପଚାରିଲେ ଆରେ ମା ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ସେ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ଯଦି ତୁ ଆସିଛୁ ବଡ଼ ଘର ହେଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁଦ ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି ଖାଇଦେବୁ। ସେ କହିଲା ହଁ ମା ତୁ ଦେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ତା ପାଇଁ ସେ ଯାଉ ସେ ରାନ୍ଧିଦେଲା ଯେ ଯାଉ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ଯାଉ ମଝିରେ ହାତ ପୁରେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲେ। କହିଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ରଜା ପୁଅ ଭଳିଆ କ'ଣ ତୁ ସେଠି ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ତୁ କେଉଁ ରଜା ପୁଅ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥିଲା ବା ନା ଆରେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ବୋଲି ନାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବର ଯେଉଁ ରଜା ପୁଅ ଆଜି ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପଥର ପକେଇ ପୋତି ପୋତି ଆଉଛି ତୁ ତା ଭଳିଆ କ'ଣ ମଝିରେ ହାତ ପୁରେଇ ଖାଉଛୁ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଁ ପାଇଗଲି କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ପଥର ନେଇ ପକାଉଥିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡରେ ପଥର ପଳାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ପୋତି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଏଇ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସେଠି ନଥିଲେ। କହିଲେ ଏ ମା କ'ଣ ହେଲା ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ଜଣେ ଦେବୀ ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି ହେବି। ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇ ମଡ଼େଲରେ ମା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ରହିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି କୋଣାର୍କରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କଲା। କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଆସିଲେ କିଛି ଫରେନର ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମିନି କୋଣାର୍କ। ଏଠି ବହୁତ ଫରେନର ଆସନ୍ତି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁ ଲୋକେ ଗର୍ବ କରି ଆମର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମର ଗୌରବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଜି ସେ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
केंद्र सरकार कहार भी निघा नहीं। सेथिपाई ग्रामवासी मंदिरर रक्षणाबेक्षण विकास करने को अनुरोध करिसेंती। पुरी जिला कोणार्क गोब्रु आशीष रंजन मिश्र रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।